नमस्ते मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। आप लोग मेरे थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा। जो एक पुलिस वाला बिना हेलमेट के ऑफिस में जा रहा था बड़ी जल्दी से, लेकिन उसको उसकी सीनियर ने पकड़ के उसका चालान काट लिया। सभी पुलिस वाले लोग इस पुलिस से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाला भी एक से दिन होता है। नियम सभी के लिए एक होना चाहिए, लेकिन कुछ पुलिस वाले लोग ऐसा नहीं सोचता है। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। आपण पुलिस तर तुम्ही असा हेल्मेट सरळ जाऊन तातडीने की हेल्मेट सरळ जाऊन जेवणी अरे हेल्मेट सरळ झाले तर तुम्ही पुलिस की तुम्हाला কি অ্যাক্সিডেন্ট হইতো না তোমার কোনো ক্ষতি হইতো না সব মানুষই তো ল এবার এই করে চলন লাগে আইনের ঊর্ধ্বে তো কেউ নাই তো তুমি পুলিশ থেকে কি লোক আরে ভাই ভুল হইলে কি দিব যখন আইনের লোক তোমরা আইনের কাজ করো সবাই পুলিশ তো আইনের কাজ করতে গেলে যদি আমরা আইনের লোক যদি বেআইনি করে দিলে কেমন হ্যাঁ প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক পুলিশের তো করানো দরকার ঠিক আছে এই অপু ফাইন কেটে দাও যদি ফাইন কাটো আর যদি ফাইন না কাটো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট যাইব অথরিটির কাছে যে তুমি আইনের লোক হইয়াছিল আইন মানো না আর এইটা হতে না ভাই কারণ আইন সবারই মানতে লাগবে হ্যাঁ নো ওয়ান অ্যাবাভ দ্য ল নো ওয়ান ইজ অ্যাবাভ দ্য ল সব মানুষই আইনের ঊর্ধ্বে নয় কেউই ঠিক আছে আর তুমি পুলিশ হও আর যেই হোক